मोर प्रथम स्टेज होची हाबसपुर रे मुझे जगह ने प्रथम स्टेज बजाली और हाईलाइट हवाटा 2002 मसीह केसिंगा तहसिल 56 पहर होता सेने अनेक गुड़ा पार्टी डाकी तो से जगार मुझे प्रशंसा मत सेना है से जगह मुझे प्रस्फुटित हो पार्ली तो भुवनेश्वर रवींद्र मंडप रे भी मुझे मृदंग बजे कर सेने भी मोर सर्टिफिकेटा पाइचे अब जनवरी 5 रे पुरी रे नेशनल अवार्ड भी मुझे पाइचे। जुहार दर्शक बंधु तो आज आमे जयपाटना जीवा बाटे गोटे किंतु आम तरापुर करलाकोट गाँव रे आम जयपाटना जाऊँ आउ से जगार गोटे एते सुंदर माध्यम रे गोटे ताबलिस्टा बाजुचे तो आमे भाविलु तो काଣା है जगार ताबलिस्ट बाजवाटा ये जिनिसटा ताबलिस्टर अधिकांश लोग से जिनिस के नहीं बजाबना किंतु कीर्तन खोल संकीर्तन और नाल आ पेड़ ऑर्गान मान जिनिसटा बेसी कर बाजुचे तो बहुत पुराना जिनिस गोटे कि ताबलिस्ट तो से आज्ञा किए आउ से आज्ञा केन केन जगार जाइकरी ताबलिस्टा के कला के बंचेचन आज घर पर्यंत किंबा संकीर्तन रे भी बजे कर केन्ने माने हरिनाम रे खोल जदि बजुचन बोले से विषय भी किसी जानमा तो तेबे आसन आमे तांकर जगार जेन घर अच्छे ये घर भितर एक बाजुचे तो टिके आसन दर्शक बंधु आओ मुई घर के गला परे आपण मान के देखबी केना केनता अच्छे परिवेशटा तांकर घर भितरे तो से आज्ञा जेन वाद्य बाजु देखु शुणी पारे इन्हें लिखा अच्छे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आउ देन इन्हें गोटे भी अच्छे तो श्री श्री चैतन्य ठाकुर निवास गृह प्रतिष्ठा ओह बहुत भक्ति मार्ग रे गोटे घरटा अच्छे तेनके गृह प्रतिष्ठा तारीख 25/2/2021 गुरुवार दिन परम पूज्य पिता मर्दराज सराफ माता तरुणी सराफ गृहकर्ता बसंत सराफ तारपरे राज्य स्वीकृति संकीर्तन गुरु राज्य स्तरीय संवर्धना पत्नी सविता सराफ बहुत सुंदर देखन के बजरंग बली भगवान रवि अच्छे इस साइड रे जेन की अग्रे पूज्य गणेशाय नमो तांकर मूर्ति भी रहीचे आओ इने खाना है टी बुझमा तांकर बेसी विवरणी भितरे टी बुझमा तो आज्ञा जड़े कलाकार ना अनेक जगह जाइछन जना पड़े राज्य स्तरीय स्वीकृति संकीर्तन गुरु बोली लिखाई तो देखमा आसन दर्शक बंधु ये भितर केते केते काଣା काଣା जिनिस अच्छे तो ये जिनिस देखन ओ मृदुक बादन धन्य तांको माता पिता को तो ये भले जिनिसटा जेन रखीचन जोग साधना रे एबे वर्तमान आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार प्रभु आज्ञा आपनकर परिचय टिके दियो ना मोर दर्शक बंधु मानके हाँ मोर गाँव होची तरापुर करलाकोट आज्ञा ब्लॉक धर्मगढ़ पोस्ट तरापुर थाना कोकसरा आ मोर ना होची बसंत सराफ आज्ञा तो आमे काली जयपाटना जीवा समय रे संध्या रे गलु आउ आज सकाळे आसुथिलु से आडे तो आपनकर रास्ता रू किछि निल भी 10 मीटर खंडे दूर आपणकर घरे गोटे ताबलिस्टा बाजनाटा बाजला तो ताबलिस्ट बाजनाटा वर्तमान लोप थी बसला ना तो केन से लोग ताबलिस्टा नहीं बजावा तो आपण केन माध्यम रे ताबलिस्टा बजुथिले आपण इना निजे घरे रखिचन ना निजे बजे करी किछि सेने ज्ञान
ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ କହନ୍। ମୁଇଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୋର ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ତବଲା ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ତବଲା ବି ମୋତେ ଟିକେ ବଜାବାକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପେଶା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଦେଇପାରୁଛେ। ତ ଆପଣ এই সংকীর্তন যেন শিখলে কেন কেন আজ্ঞাঙ্কর সহযোগরে এই মানে তাবলিশটা কিংবা সংকীর্তন শিখি পারলে সে কথা কিছু কহন। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେନ୍ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଆମର ବାପା ବୁଢ଼ା ଦାଦା ମାନ ସେ କଲାଟା ରହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କଲାକେ ଆଜି ଆମେ ସେଟାକେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆମର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ସେ ହରିନାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରିକରି ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇକରି ମୁଇଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମରେ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আর যেন তবলিস্ট করুছে আজ্ঞা। বর্তমান গঞ্জামর রত্নাকর মহারণাকে মুই বর্তমান গুরু করেছে আଜ୍ଞା তাঙ্কুর তবলিস্ট শিখুছে। আଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହାରେ କେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମାନେ ହିନ୍ସ ପରା ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ନା କିଛି କହିଲେ ଭଲ କଥା। মতে তো প্রায় ঘরে টিকে মৃদঙ্গ বজাবা কিংবা কলা ক্ষেত্রে যাকে মনা বি নেই করবার ঘরে টিকে বি হিন্টস দিছন ଆଜ୍ଞା আউ মোর বড় বাপা মানে বি আগর কলা যেন আছে বাবু তোমার হাতে কলা হয়েছে সে কলাকে বঞ্চে করে রখ বলি করে সেমন বি মতে শিক্ষা দিয়েছন। প্রথম করে মানে ଏବେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞର ବି ତ ବୁଝୁଛନ୍ ଆପଣ। বুঝুছে আজ্ঞা ତ କେନ୍ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର প্রথম করে ବଜେଇଥିଲେ আଜ୍ଞା। মুই মৃদঙ্গ যেতবে বজালি আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା মোর প্রথম স্টেজ হচ্ছে হাবসপুরে ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଜାଗାନେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ବଜାଲି ଆଉ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବାଟା 2002 ମସିହାରେ କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲର 56 ପହର ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ପାର୍ଟି ଡାକିଥିଲେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ମୋତେ ସେନେ ହେଲା ସେ ଜାଗାରୁ ମୁଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇପାରିଲି ଆଗକେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକରି ଭଲ ବଜାଉଛେ ବୋଲିକିନା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ରୂପେ ସେ ଜାଗାର ପରିଚୟ ହେଇଗଲା ମୋର। କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ହାବସପୁରରେ ପ୍ରଥମ କରି ବଜାଇଲେ କେସିଙ୍ଗା ପ୍ରଥମ ମାନେ ବଜାଇଲେ ବଜାଇଲେ। ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଦରବାରକେ ଯାଇକରି ସେ ଚେତନ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଆଉ ମାନେ କାନ୍ଧରେ ଖୋଳକେ ଓହ୍ଲେଇ କରି ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କଳା ଦେখালে ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ମାନେ ମାନପତ୍ର ପାଇଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ ସେ କଥା ଆମେ ଏଇଟା ତ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇନା ଗୋଟେ ବି ଅଛେ ଆମର ଅନେକ ମାନପତ୍ର ବି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତଣ୍ଟିରେ ମେଡାଲ ମାନେ ବି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ କଥା କିଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗତା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଥମ ଯେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମୋର ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେନୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଏ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପହର ନାଚୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ପାଇଛେ ଆରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ବି ମୁଇଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ କରି ସେନେ ବି ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପାଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ପୁରୀରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ମୁଇଁ ପାଇଛେ। ଆଜ୍ଞା এটা 104 প্রহর আজ্ঞা। গড়রামাল নূଆপড়া জেলার আଜ୍ଞା সেনে মুই সার্টিফিকেটটা পাইছিলি ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আজ্ঞা ଆଉ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ 2015 মସିহাରେ ମୁଇଁ 12 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା? এটা ভুবনেশ্বর রবীন্দ্র মণ্ডপরে যাইকি নেট পাইଥିଲି ଆଜ୍ଞା 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 ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ପାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ 2025 ମସିହାରେ এটা 2025 জানুয়ারি 5রে ଆଜ୍ଞା পুরীরে সে জগন্নাথ ধামরে মুই কলচর ডিপার্টমেন্ট ন্যাশনাল আওয়ার্ড ভারত গৌরব সম্মান এটা পাইছি আগে মুই ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା মৃদঙ্গ বজাবাতি ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁରୀରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ମାନପତ୍ର ପାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟାକି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଏ ଆମର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଳାକାର ଯେନ୍କି ହାତ যেটা কি ন্যাশনাল আওয়ার্ড কোয়া হচ্ছে ন্যাশনাল আওয়ার্ড কোয়া এই হচ্ছে জিনিসটা আমরা যেন পাইছন আজ্ঞা। তো ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ বহুত খুশি কথা ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର କେତେ ଖୁସି পরিবার বি খুশি পুরা ଆଜ୍ଞା 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 যেহেতু ন্যাশনাল আওয়ার্ড পাইছন বলিকরি মোর গাঁর তারপরে মোর যেতে শিষ্য মন অছন সংকীর্তন শিখাইছেন সেই বি মনে কহিলা যে আমার গুরু ন্যাশনাল আওয়ার্ড পাইছন বলিকরি সেমানে বহুত খুশি হেলা। ହଁ তো দেখুন দর্শক বন্ধু এটা ଗୋଟେ ବି ଅଛେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା এটা ଗୋଟେ ବି এটা জগন্নাথ মনে পাইলে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পাইলে এটা তো ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଜଣେ କଳାକାର ଯାଇକରି ଯଦି ପୁରୀରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ ବୋଲେ କେତେ ଖୁସିର କଥା ଏଇଭଳି ଖୁସିର କଥା ଆଉ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମିଳେ ଯେନ୍ ସମୟରେ ଯେନ୍ଟା ହେସି ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କରିପାରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ ପହରରେ ବସୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏ ବର୍ଷ 41ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବଜାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜାଉଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ଛତିଶଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ବରଗଡ଼ ପାଟନାଗଡ଼ ଟିଟଲାଗଡ଼ ସବୁ ବାଟେ ଯାଇପାରୁଛେ। କେନ୍ ଦଳରେ ନେଇଛନ୍ ଆପଣ ମୋର ତ 5ଟା ପାର୍ଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରଣମାଲ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ
ଆଉ ଜୋରପଡ଼ା ପାର୍ଟି ଗରଗା ପାଖର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପାଖର ପାର୍ଟି ଅଛେ ଅଁଲା ଭଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁ କରଲାକୋଟର ବି ପାର୍ଟି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମଇଚଲା ବି ପାର୍ଟି ଅଛେ ଏ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଇଁ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତାଲୁଆ ଥିସନ୍ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗୋଟେ କହିଲେ ବାବୁ ଏନ୍ତା କେ ଏନ୍ତା ହେଲା ବୁଝିଛ ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇଆ ପାଣି ମତରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ବାଣୀ ମତରେ ବି ହେବା ଦରକାର ଟିକେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚୋ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡଳୀକେ ଯଦି ପଶୁଛୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁରୁକେ ଏକା ଦର୍ଶନ କରୁଛୁଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ମତରେ ପ୍ରଥମରେ ଭୂମିକେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ମାଟିକେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଥା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କରି ଆଜି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସେ ମାଟି ମାତାକୁ ମୁଁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଶରଣ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିବାରଂ ପ୍ରଣୟତି ଗୁରୁଣାଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟା ହେ ଗୁରୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟା ଯତ ପାଦଂ ଭଗବତ ହରଣାମ ତସ୍ୟ ପାଦଂ ନମାମି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା এটা হচ্ছে আমার প্রথমে গুরুকে ডাকুছু এতে গুরুকে চরণাবিন্দরে করছু ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛେ মাটি মাটি মাতা যেটা এটা কহুছু আমি ବହୁତ ସାରିଲା। প্রথমে তিষ্ঠন্তি স্থানন দেই বসুন্ধরা দ্বিতীয় দণ্ডবতশ্চৈবম শ্রীগুরু পুরুষোত্তমম প্রথমরে এই মাটি মাতা আর দ্বিতীয়রে গুরু কিন্তু আমার কলা সাংস্কৃতিকরে প্রথমে গুরু হচ্ছে ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ বেদ হচ্ছে ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ନୂଆ କଥା ଗୋଟେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ମାତାକେ ଭୂମିମାତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ। ତ ଏତ୍କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିଥିବା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ବେଲେ ଇ ଜିନିଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମାନେ ଯେନ୍ ପୁରୀରେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଉଛନ୍ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ମାଇଣ୍ଡକେ ଖଟେଇ କରି ହିଁ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ମୃଦୁଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ସଞ୍ଚାରର ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଦେଲେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ମୃଦଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମରୂପେଣ ଲାବଣ୍ୟରସ ମାଧୁରୀ ସହସ୍ରଗୁଣ ସମଯୁକ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗାୟ ନମ ନମ এটা হচ্ছে প্রথম মৃদুঙ্গকে আমি তাঙ্কু কহিলার স্মরণ করি করে মৃদুঙ্গ আমি বজাউছু ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ତ ମୃଦୁଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲା আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା আজ্ঞା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପ୍ରେମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବଜେଇଛନ୍ କି ନାହିଁ? প্রেম কীর্তন বজাবজি করেছে যে এটা বহুত সময় বি তাঁকে নিয়ে দেলা কিন্তু মোর এই রঙিন কীর্তনের অধিক সময় মোর ଆଜ୍ଞା 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 যেহেতু মোর শিষ্য গুড়াক পার্টি অধিক আছে বলি করে রঙিন সংকীর্তন মুই টিকে আগে যাউছে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আর মোর প্রথম শিষ্য যে শিখাইছিলি ଆଜ୍ଞା সে হচ্ছে করলাকোট গ্রামর মোর প্রথম শিষ্য ଆଜ୍ଞା আজ সে 6 বর্ষ মোর সঙ্গে বুলি করে চন্দন পণ্ডা বলি করে আম গাঁর পুয়া অছি আজ্ঞা। সে মোর প্রথম শিষ্য সে ଆଜ୍ଞା আর মোর প্রথম গায়ক লা করলাকোট গ্রামর ଆଜ୍ଞା জগৎ তাଣ୍ଡি সে বি মধ্য মোর সাথে বুলি করে বহুত সে আগে না কমাইছন ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି କି ସେ ଜାଗାରେ মিলি যায় সম্মান ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আর মোর দাদা বি অছন সে বি ড্যান্স করসন নাম কহেসন আর মৃদুঙ্গে বজাসন সে ত্রিগুণ শক্তির অছন সে বি মধ্যে আমাকে শিক্ষা ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଯଶୋବନ୍ତ ସରାଫ ସେ ବି କରଲାକୋଟ ଗ୍ରାମର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଛି ନି ହେଲେ ବି ଆପଣକେ 45 କିମ୍ବା 50 ତ ନେଇ ଛୁଇଁଥିବା ତା ଆପଣ 42 ବୟସ ଖଣ୍ଡେ, ଆଜ୍ଞା। 42 ଖଣ୍ଡେ ହେଇକରି ବି ଏତେ ନାମ କମେଇଛନ୍ ଏତେ ଜାଗା ମାନେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ବି ଦୁଇ ତିନିଟା ରଖିପାରିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ନିଜର ଭାଗ୍ୟରୁ ଆଉ କାଣା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଏବେ ପୁରୀ ଫେର ମୁଇଁ ଯିବି ସେନେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେନେ ବି ମୁଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଭାରତର ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଅଛି ଏ ଜୁନ୍ 6 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଫେର ଆଉ ଯଶସ୍ୱୀ ଭାରତର ସମ୍ମାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପାଇବି ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇଟା ମୋର 2 ନମ୍ବର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେବା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେନ୍କି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେନ୍ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅକୁହା କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସହିତ ଆମର ଯେନ୍ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ବି ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଆଉ କେନ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗତା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନକେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭରି ଏକା ଆମେ ନେବାର କଥା ରାଇଟ୍ ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକେ ଆସିକରି ସେଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ ତ କଳିଯୁଗର ଯେନ୍ ପାପ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଏ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି କରି ମୁକ୍ତି ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନକେ ଆମେ 16 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ 16 ଭାଗରେ କେହି କରି ନି ପାରେ ତ ସେ ଜାଗାରେ 3 ଭାଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଭାଗର କଥା କହ 3 ଭାଗର କଥା କହିছে 16 ଭାଗର କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଆମେ ନେଇ କରବାର କିନ୍ତୁ 3 ଭାଗର କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ ପ୍ରଥମେ ନାରଦୀୟ ପଦ୍ଧତି କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହନୁମତୀ ପଦ୍ଧତି କୀର୍ତ୍ତନ ତ କୀର୍ତ୍ତନକେ 3 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଗଲା ବ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେନ୍ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛନ୍ আর দেখুছন সেমন তা করছেন ব্যাস পদ্ধতি কীর্তন
आउ जो नारदीय पद्धति कीर्तन जिन मैं बुलाबुली करुचन इे सियाड़े कि आम रोसे साल जाऊन भंडार घर जाऊन कि दर्शक दिन देखी जाऊन बुली बुली करेंगे से दिन काजे से जगह गोप वृंदावन परिणत हो जाइए आउ से कर्णरे ही से नारदीय कीर्तन पश जाइए से लगे तो तेणुक कीर्तन के 3 प्रकार विभक्त कराला व्यास पद्धति कीर्तन नारदीय पद्धति कीर्तन हनुमत पद्धति कीर्तन मंडली जी नाचुचु आम सेटा के कहसन हनुमत पद्धति कीर्तन डिया डुई करवा जिनिस के सेटा होछि हनुमत पद्धति कीर्तन कहसन तेणुक कीर्तन के आम 3 भाग विभक्त कर व्यास पद्धति कीर्तन नारदीय पद्धति कीर्तन हनुमत पद्धति कीर्तन होछि आम मंडली आज्ञा आज्ञा तो बहुत सुंदर कथा गोटे कहले आज्ञा एटा गोटे भी माने आमे भी नहीं जानला आमे तो कीर्तन रो विषय रे कि आपण जेन एते दीर्घ बजेचन आ एते माने हमर बलांगीर आपण लांजीगढ़ पाटनागढ़ एंती अनेक जगह जे अनेक ज्ञानटा आपण माने आदाय करिछन तो तार परे आपण जेन आपण को जेन बेकरे अछि जेटा मेंडल मन आपण एटा किन किन पाइथिले आज्ञा एटा এটা ভুবনেশ্বর রবীন্দ্র মণ্ডপরে মই পাইছিলি আজ্ঞা এটা রাজ্যস্তরীয় সম্বর্ধনা পাইছিলি আজ্ঞা এটা সংকীর্তন গুরু আকারে ଦେଇଥିଲେ সেনে মোর ଆଉ ন্যাশনাল আওয়ার্ড জানুয়ারি 5 2025 রে পাইছিলি আজ্ঞা আর এই ন্যাশনাল এটা পাইছিলি পদকটা এটা ভুবনেশ্বর রবীন্দ্র মণ্ডপরে এটা পাইছিলি রাজ্যস্তর সম্বর্ধনা পাইছিলি এটা আজ্ঞা 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 তো बहुत सुंदर आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा जेहेतु आपणकर जेन कीर्तन के नहीं करी आपण 3 भाग रे माने अकुहा कथाटा आपण कहले आज्ञा तो बहुत बहुत धन्यवाद आम आसलु बोली कर आपनकर पाखरु जानि पारलु आपण जदि नहीं आसी पारथि तो आमे बेले जानि पारथि आमे नहीं जानि पारथि रे हमर दर्शक बंधु मान भी जानि पारबे आपण जेन कथा कली जुग रे कहरिचन 3 भाग रे विभक्त करे एक्चुअली राइट कथा आज्ञा हम समस्त टिके दिमाग खटाले सब जानि पारबे आमे केनटा भलो केनटा मंद आमे नहीं जानु तो आपण ठीक कथा कहले आज्ञा तो हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे आपन को जेन बहुमूल्य मतामत दिले आज्ञा आज्ञा बहुत लगे आपन के अनेक अनेक धन्यवाद सर और मैं भी अनुरोध कर आज्ञा आज्ञा ए संकीर्तन कला के विश्व ब्रह्मांड रे समस्त बंचे कर रहन और मुक्ति बाट होची महामंत्र तेणु करी श्रीक्षेत्र धाम ठारू धाम नाही आ हरि नाम ठारू नाम नाही आज चतुर्नगर चरण बिंदु रे कोटि कोटि प्रणाम करू छी सर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।